नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जुलाई मास 10 तारिख शुक्रवार। आउ राज्य रे मौसुमी वर्षा को नहीं आज पाणीपाग विभाग तरफरु बड़ सूचना आसीछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर छोट गोटे रिक्वेस्ट, जदि आपण एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती ताहेले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतो, जहा फल प्रतिदिनर सठिक पाणीपाग अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। ओडिशा रे पाणीपागर मिजाज रे वर्तमान परिवर्तन देखा देइछि, कारण उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं संलग्न उपकूल रे सृष्टि होइथिबा अवपात दुर्बल होई लघुचाप रे परिणत हेबा परे वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमिबारे लागिछि। आसंता 24 घंटा मध्यरे राज्यर केतेक स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिपारे। तेबे पूर्व दिन भली व्यापक प्रबल वर्षार संभावना वर्तमान कमिथिबा जणा पड़िछि। एहारी मध्यरे विभिन्न पाणीपाग मॉडल सूचना देउछि जे जुलाई 12 रु 15 तारिख मध्यरे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे आउ एक नुआ लघुचाप सृष्टि होई पाणीपाग पुणी थरे सक्रिय होई पारे। पूर्वानुमान अनुसार जुलाई 14 तारिख रे वर्षार तीव्रता सर्वाधिक रही पारे एवं उत्तर उपकूलवर्ती तथा पश्चिम ओडिशार केतेक अंचल रे भल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। जदि एही लघुचाप अधिक शक्तिशाली हुए तेबे नदी और जल भंडारर जलस्तर वृद्धि पाइबा सह पुणी थे वर्षार प्रभाव व्यापक होई पारे बोली आकलन करा जाउछि। तेबे यह केवल विभिन्न पाणीपाग मॉडलर पूर्वानुमान होइथिबा बेले एपर्यंत भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु एही संभाव्य लघुचाप को नहीं कौनसी आधिकारिक सतर्क सूचना जारी करा जाय नाही। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज राज्यर 17टी जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा और बिजुली घड़घड़ी पाई येलो वार्निंग जारी होइछि एवं बाकी 13टी जिले में पाणीपाग स्वाभाविक रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे दर्शक बंधु, आज राज्यर केउं केउं जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। एबे गरमर प्रकोप संपूर्ण शेष होइथिबा बेले मौसुमी प्रभाव रे केउं केउं जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउं केउं सबु जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार आशंका रहिछि। ता सहित राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबाकू जाउछि एवं एही मौसुमी वर्षा और जुलाई 14 तारिख बेलू सृष्टि हेबाकू थिबा लघुचाप को नहीं पाणीपाग विभाग कौन बड़ सूचना देइछि और एहार प्रभाव सारा ओडिशा रे किभଳି रहिबो ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्ला रे वर्षार स्थिति कौन रहिबो ताहा जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा पाणीपाग को नहीं आसीगला एक बड़ अपडेट। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफरु आगामी 24 घंटा पाई राज्यर किछि अंचल रे झड़ तोफान सह वज्रपातर चेतावनी जारी करा जाइछि। जुलाई 10 तारिख सकाळ 8टारु नहीं जुलाई 11 तारिख सकाळ 8टा पर्यंत एही सतर्क सूचना बलवत्तर रहिबो। राज्यर एक बड़ अंचल पाई पाणीपाग विभाग तरफरु अलर्ट जारी होइछि। विशेषकर झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, नयागढ़, खोर्धा, पुरी एवं गंजाम जिले में बिजुली और घड़घड़ी सह
ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଉପକୂଳ ଓ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବାକି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଲର୍ଟ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 12ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବିପନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ସର୍ବାଧିକ ରହିପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସତର୍କ ନଜର ରଖିପାରେ। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ତା ସହିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।